मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं और आज हमने आसिया खुर्शीद साहिबा को दावत दूंगी कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. ما شاء الله.